माताभांगा हाई स्कूल के छात्र आसिफ कमाल ने माध्यमिक में 687 अंक प्राप्त कर राज्य में 7वां स्थान हासिल किया है। माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी किया गया। कुछ बिहार के चंद्रचूड़ सेन राज्य में पहला स्थान हासिल किए हैं। वहीं कुछ बिहार जिले के माताभांगा के आसिफ 7वें स्थान पर है। टॉप 10 में आने से आसिफ काफी खुश है। आसिफ ने कहा कि वह प्रतिदिन लगभग 6 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्हें माध्यमिक में अच्छे परिणाम की उम्मीद थी। आसिफ के माता पिता उसकी सफलता से बहुत खुश है। आसिफ भविष्य में इसरो में जाकर शोध करना चाहते हैं। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। বাবা মার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় আমার নাম লেখার। বাবা মার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, একটা আশা ছিল। আমি আশা করছিলাম 90 আশপাশি নম্বর থাকবে, আর সেরকমই নম্বর 87। ভালো লাগছে। হ্যাঁ, 9টার সময় টিভি খুলে বসেছিলাম। হ্যাঁ, একটা আশা তো ছিল আগে থেকেই, আর যখন বললো তখন হঠাৎ করে উচ্ছ্বাস বেড়ে গেছিল। এরকম কোনো রুটিন ছিল না। এখন পড়াশোনা করার সময় যখন যে সাবজেক্ট মনোনীত করার প্রয়োজন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়তে হতো, তো যখন যেটা পড়া থাকতো সেটা পড়তাম। নর্মালি সেরকম কোনো রুটিন ছিল না, মোটামুটি 6 ঘন্টার মতো পড়তাম। আর টেস্টের পরে তো ফুল বন্ধ ছিল, তো টেস্টের সময় আর একটু বেশি 6 ঘন্টা। আপাতত ইচ্ছে আছে ফিজিক্স নিয়ে পড়া। আপাতত আমার যেটা ইচ্ছে, আমি এরপর অ্যাস্ট্রো সায়েন্স নিয়ে পড়ে ইসরোতে যেতে চাই, স্পেস সায়েন্টিস্ট।